हाँ को जय जगन्नाथ फ्रेंड आज हला गुरुवार आउ आज खाइबा खिरी खिरी आउ द्राड़ा पुत्र बड़ी पुत्र भाई आउ मैं एकला खाइबी बापा एका से खाइबे कौन कौन हिजी किसी भी नहीं छाड़ दिखा ठीक है क्या या किसी भी नहीं कोबी आलू मटर तरकारी हाय फ्रेंड्स आज खिचड़ी है आउ फूलकोबी आलू मटर तरकारी है के खाइबे आसो समस्त घर मानक तुम घर नहीं खाई पारे हौ तथापि बंधुगण आपण मानक समस्त निमंत्रण आम तरफ आसी आसी समस्त आसी भल रोसई पूरा एक नंबर पूरा आठी कौन कौन देख पूरा स्पेशल एक नंबर पूरा एक नंबर आस किए खाइब आम राजा बाबू घर खाना अनानी नहीं आस किए खाइब साग कौशला साग चलो चलो तेरी चलो नीनी की डाको राम राम रे हे बिला राम हे राम शुभुज ना आज रुद्र फेवरेट जानलो हां हां आज हमर रुद्र रा फेवरेट तरकारी जल्दी ना हां ब्रह्मोड्र तरकारी खिचड़ी सागर मुंडो में आहा अब नहीं कैसे हां अब नहीं कैसे साग खीरी सब नहीं कैसे राम को टे उठा से उठू नहीं रह सब दे सारू खाली से दे मोटर दुकान है जे मस्त लागबो हटात के आसो जा कौन कौन गा खीरी दही बैगन साग दही बाइगण डालमा 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 माताश्री हेलो जय माताश्री ए तू स्वेटर नहीं किसी नहीं तो बड़ा कथा बोलती है एटा पूरा खरारे बसु भितर बसी सुभद्रा दे संगे को फोन दे कथा बोलो हां सुभद्रा दे फोन दे असली कथा बोलो एते लाइट ही गला कोनटा मार दिले एते लाइट ही गला सेठी थिबो येटा लाइट मत लोगे ओहो हां डोली हां कथा हो तुमसे भाषा बोलो SEO डी रुमनी कैसे चोटुटा चोटा नहीं डोका चोटा है चोटा हस के खाइबो आम राजा बाबू घर खाना बाहरे घर भितरे पूरा ठंडा आइस हो जाइए टाइल का पूरा काकर नागुची काई ठंडा नहीं भितरे बसिकी खाई हम नहीं तेणुक आम समस्ते आज एटा खीरी कोटा एटा खीरी केबे खाइचन ना नहीं तुम खाइचो ना नहीं केबे खीरी आम जन्म होला बेल खाइछु जन्म लाल खाइचन तना जन्म हेई जदी खाइचो तना खाइबो नहीं ना खाइमु ना खाइमु नहीं कि आज लास्ट खाइ दिथो हम तो सब दिन खाइबो आ खीरीटा हो प्रथम जेतेले अन्न छुआ करा जाई न थाए समस्त आगे से खीरी ही खाता जगन्नाथ प्रभु भी खीरी खाती खीरी आ कोन दे पुड़ पिठा उड़ पिठा औ कौन कौन के देखि दे जगन्नाथ कोन आउ बलभद्र सुभद्रा मैं तो खाई भी साली रे ओधा आउरी कोन दे चल दही पखड़ा एटा हला एटा चिनचंदी ना नहीं एटा लौका ग्रीन चिली
এটা কেবে কিଏ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏଟା ଖାଇକି ଦେଖିବେ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗେ ସମସ୍ତେ ଲଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆଡେ ରାଗ ରାଗ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ମିଠା ଦରକାର ହୁଏ ପାର୍ସଲରେ ଆମର ଦିଆଯାଏ ଲଙ୍କା ଏଇ ଲଙ୍କାଟା ହଉଛି ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଏଟା ହେଲା ମିଠା ସହିତ ଗୋଟେ ପିଠାଟେ ସେଟା ବସିଗଲା ଗୋଇଠା ପିଠା ବସିଗଲା ଏଟା ବିରିରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଗୋଇଠା ପିଠା ବିରି ଏଟା ଖାଲି ଅଟାରେ ନା କଣ ନାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରେସିପି ଅଛି ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ତାର ଗ୍ରେଭିଟା ହେଇଛି ଆଉ ଯୋଉଟା ତାର ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଲା ବିରି ये गुइठा पिठा ଗୁଇଠା ପିଠା ନେଇ ଗୁଇଠା ପିଠା गुइठा ଏଇନା ଜେଜି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବେ କେମିତି ଯିବେ ଜେଜି ସେଇପଟେ ସେଇ ଆରପଟେ କି ଯିବ ସିଆଡେ ଟିକେ ପଳେଇନି ଦିନେ ଅଧା ଆଉ ଯିବନି ସରି ମୋଲା बड़ी थी ହୁଁ? କିସ କିସ ଖାଉଛୁ ଶିବ मैं नीचे जान सकते नहीं ନାଇଁ ପୁରା ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ଜାଣିଛୁ କହ। ପଚାର କରିଛୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ପଚାର କେମିତି ଲାଗୁଛି बढ़िया लगती पूरा बढ़िया କିଛି ବୁଢ଼ା ହେଇନି ଖିଚୁଡ଼ିଟା ପୁରା ଦଳା ଖିଚୁଡ଼ି ଭଳିଆ ହେଇଛି ହୁଁ। ଦଳା ଖିଚୁଡ଼ି ଭଳିଆ ହେଇଛି କ୍ଷୀରିଟା ମୁଁ ଖାଇନି ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେ ଟିକେ ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଇବା मोटर तो करता कि तो मोस ଖରାଟା ପଡୁଛି ଆମେ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି କଣ ନାଇଁ ଦି ଆଡକୁ ନେଇ ଖରାଟା ତଳୁ ଇଏରୁ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖା ହଉଛି ଖାଇବା ଗା ଖାଇବା ଦେଖା ଯାଉଛି हमर पटे ऐसा ही ଶାଗଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଛୁଆ ଶାଗ ମସ୍ତ ହେଇଛି କାଲି କେମିତି ବୁଢ଼ୀଟା 3ଟା ଲେଖା ଦିଅନ୍ତି କାଲି 4ଟା ଲେଖା ଦେଇଛି ବୁଢ଼ୀଟା ଭଲ ବିଡ଼ା 4 ବିଡ଼ା ଛଅ ମିନିଟ୍ ଛଅ ଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଖାଇସାରିଲେଣି ନାଇଁ ପୁରା ଖାଇନାହାନ୍ତି ତମକୁ କହିଲ ବେଳେ ବସେ ନା ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି तरकारी କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିନିଟା ସବୁ ବଢିଆ ଆସୁଛି ତୁମର ଆସୁନି ବେଶୀ ଖରାଟା ପଡୁଛି ତୁ ବାବା ଗେଞ୍ଜିଟା ଇଏଟା କାହିଁକି ପକେଇଥିଲ ଗାମୁଛାଟା ଏଇଟା ପୁଛି ହେଉଥିଲା ବେଳେ आज हला गुरुवार आज मस्त लागो କଣ କଣ ହେଇଛି କହିତେ ଟିକେ ଆଉଥରେ तरकारी तामे सागो खिचड़ी खीरी पिठा दादा की सब खट्टा ବାଇଗଣ ଦହି ବାଇଗଣ दही बाइगन किनु मस्त ହଁ मस्त आज हम सब भुजी करबा ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଖାଇଲେ ବାହ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପୁରା ଲୁଡ଼କ ବାହାରି ଆସିଲାଣି ଲୁଡ଼କ ଆମ ସେ ଛୁଆବେଳେ ସେଇ ମାଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ସରିଗଲା। ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ଅଫ୍ 7 ମିନିଟ୍ ହେଇନି ହେଇନି ଅଫ୍ କରିନା ମୁଁ ଜାଣିବି ନେଇ କରିଥିଲି କରିବାର ଦିବ ନା ମାରିଦେ ସରିଲା ତ ଆଉ ଚାଲିଛି ଟାଇମ୍ ପୁରା। ଦେଇଛି ଚାଲିଛି ହଉ କହିଦେ ରହିଲା କା विशेष विशेष ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଗୁରୁବାର ଭୋଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ମା और ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ लाइक करिए ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ जय जगन्नाथ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ